Today I want to fun painting. Prepare your color water, drawing book, and color water. Color good and orange and green. Okay, now Yan and yan. Wait ya. Okay, done. And this. Okay, done. Wait. Di sini? Di sini? Sini. Ya. Oke, bukan tapi. Oke, putar. Kita pakai sikat gigi yang bekas ya. Oke, sekarang kita kasih glitternya ya. Wow. Nah, sudah jadi, nanti kalian buat di rumah ya. Tunggu ya, kita buka dulu sebelum selesai. Oke. Wow. Oke, unicorn saya udah jadi. Next, kalian komen ya, aku mau buat apa lagi. Bye.